50T. Next item tayo ni next item. Size XL. Ganda. Size XL, 150 na lang. Pa-code na lang ako 4040. Pa-code 4040, size XL. Next item natin yung size large. Size large, 150 pesos. Pa-code ako 4050. Pa-code 4050. Sa likod naman. Next item, naka 120 pa rin tayo, 120. 46. Ako yun, te. Yun, te, 40, 60, 120. Size XL. Gusto ko oversize eh. Size XL with hoodie na siya, mga madam. Pa-code ako 4060, 120 pesos. Next item natin, large on tag, 120 pesos. Pa-code ako 4070, 120 pesos. Next item natin, size XL. Size XL body frame, pa-code ako 4080. Pa-code 4080, 120 pesos. Next item natin yung size XL. Size XL, pa-code na lang ako 4090. Pa-code 4090, 120 pesos. Next item mine yun next item natin yung size large. Size large body frame, pa-code ako 50T. Pa-code 50T, size large. Okay lang, te. Next item natin yung next item. Pa-bodysuit natin, size small. Pa-code na lang ako dito, 51T. Pa-code 50.